So if you been near, what to come break down over the bar? Yeah. No fan, no camping. Yeah. No need you. When I can't go at you. Yeah. You are not getting there. Woman, then we can line in. Yeah. Small, I say, get out. Yeah. Well, so what it is. Sure. Yeah. Yeah, face and yapa. Yeah. Come on, be like this. Oh, about the fair machine. Yeah. The man no fear for me. Yeah. Who will put my name machine. Yeah. Or be there in Kway. Yeah. And then what's there for Kanya? Yeah. Clarify the coffee. Yeah. The hand was small. Yeah. Nigga me abumanye. Yeah, bro. Majache me fe, majache mo no pa fe ni ba peshi manye. Yeah, bro. Lumo fe ni obe mi anyo manye. Yeah, bro. O wan wo yi manye. Ke wo MCs ke amese da lo fe mi amo fe mo manye. Yeah, bro. Wo asafo ache me. Ke adafi twalo ke me titru fe ni ba peshi. Mi anyo manye ko. Yeah, bro. Fia ke neke bi mo ne wo wi a muda no ba wi ni etoko won ke ewi mo e ya ke woni ni ke wo bla mi da ne mo he mbaga na fo bi he won awu wo be sani da na bla mi ni enye emo be wo ga mo wo gbaja no to ji osisi ke madumo ni madumo ke wo ba kwe me bi yimfi amake gbeni adun ma peji kusun sije no fe homi ni wo chole homo ka ba dun ma ken kla bansi shibaji hena dun ma ye he ko ni ko ba ke kron heni yo hechemu heji adun ma ya ke bu ya je afi pe na buti omi ni bi ku me ya mi o ka fi dana ba dun ma sana ya kwegbeja no to ni o ale no ke che kweyemi baji nko meyemi le kwa ji o to bani ka ba fe mu na fe o iwo wo banshi shibaji o shishi ke jo dantu ni ameke enkle ame banshi ni ame bina me ke banshi jiju ye wa fine bini akwa banshi ji 8 May ni juwe dantu ba bashi ke dantu ya bashi pe eno je tell mo ni ju for on the 9th May sakumo hu ba bashi shoba for me so ba for me so ha gbese afiye ke kole amefe amba bashi ke osu cloté me fan ba basi ene ke so ha ne no gbeja no to ye no hu dani ho gua ba basi ke gua ya basi pe ko ba na de we ni ji oyadu we amehu ame ba basi eno ju eko nwe dantu ke ma ba wo shipon ne ke ju na ke ma wo shipon ne no ji opo kedio femu shishi ke abanshi anya afi ono fe no shi yara pe na afi ka abanshi o ba fe no ba to lala o ba jobo no ba anya ba blo shi afi yala ye eko ni madumo sa ka abanshi pe shi gbi ni gba ma ba sipon ni jiju on the 15th of May 2023 ne kan gbile ajepo kedi o fe mo shishi ina kan gbile no fe no agbena solo kusun cheme ameno na ba fe ninu owo ke mwe manja ya ke mambi eje kusun fe lo ni shi mambi ano na ba fe je oti no ha wo ba pe ke ma te shi pompe atwa hade akpamble ke obenke gbachuko alo benke senchuko nina ke foshin opo oshinyeko
atwa chinsimi gbeke bi ahwemo ni ato na atwa de na blo afi kokla afi yala afi noko ni ke blo mo ba so mo ife aso mo sana me fe ya me so mo twemi esa na me fi onoko ni ho fe mo ba je po keja me so mo twemi ke ba agbo na ewo agwo no fe no ni akefi oho alo no fe no ni wa ho fe mo agwo fe wo nyeme ni ame operator restaurants ke night clubs ke bars ke sports ni ameke lala chuni ne ke ni bi na fe yago keje on the 15th of May kashi 15th of June jibeni abagugo ke blom agu ne ke ho fe mo ne fe ne ke bia mi noko ba mami aken katie emmon ba mami ake yele mmon ba mami agbene wo ye loko ye nu mi atole chile lehun akele ba mami ewo meni hon lo wa pafai kese na kan gbile ne ke ni bi ne fe ake ba mami abu ya la fe mo kula ka sibe na ba yo dada eno ti dan dani mukuba na hegbe ni ke ya la ko fe mo ni efe wonyeme muslimi won pa me fai tutu beni amecho azan ni PA systems be amecho pepepe na basolo wo wa pa me wo bi amine afi nyodie kome nyuma ke enyo ni wo kenya wo nyon kome na ke fe po ke di wa gan ke hano ya ke swelemo ke solemo ke ni bi na fe e wa mo no na mecho na boye ame megaphones ke rooftop sound projectors ami fe won pa fai amegu dan eneme ke ni bi ko ko na a sho mo ni ke blow me baba aji ofin ye je me mo ko ba bia ke mini wo sana fi po ke di o lele ke okwe wo meni ke Kristo jamo puba amemma maleko na ke fata Kristo jamo na kweno na keja ni wemo ko yemi ni eko akemini the Lord in his holy temple let all the earth keep silence before him ni to akepo ke di o fe mo ehihia na pa onyemo sofo ni o me gbi na me ti o quiet time na me kwa ka me fe po ke di o na me ya me bolo yin ke noni e ba ka mi e wo ke game ke yin fe po ke di o nyonkomi e besa ni nya wawo ni nya fe di mu ni nya kwe ni nyuma wi ke tomi se pe be ni afe ho no ko mepe o to fe po ke di o e moko blom ba gba onuna moko blom ba hani boden to nyon fe se na ke gan fe wo sole ka du ma pe lomo fe ke woye ko so fe lo fe yan ma amehion ma amefi oni bi baba o ke pian ne ke kusu ne amehion ma ni amesolio wo solio ni bleku akane ehweshi wo solio ni ke wole meje wo afun aba me yana sensi na gbe amelelemi na me kwa pleke wo solio ni ka kose megbeshi pe amegbe ni apa ni wo ne ko ni wo ye wo solio ni me ni tu amla lo lutu mo po efe swelemo na nya wa benyomo ka nya menyomo memeji mpo ka fama no ape ami bona fe ka ba ye homo wo amenya machi mancheme ke wlo mo ayise wo solio bona fe ni ganshipon no ajo aha mo fe mo susu mo fe susu ma ni yoga je ni won solo wa gan mepe wo solo wa gan na mamu efe ni lele hun ke wo solo ona ke mo fe mo he no yo e gan na ma na mi ke o bagan pe ono fe no chake oni namo ogu oyeli o moko ba ke business opportunities pi yega ke gan me wo sole kun gan ehin ihan moko gan efe ihe ko ni ke moko ba e ba na shelemu wo fi ene me na efe e wo ke ma te si pompe
be won pafai mo femo no feno no fio ni eke ho femo ba sano gudan waya safa cheme ni amekwo ne ke ho femo ne ni ameya popano ke ha wonye meso mo ke meni operator hichira jemo he ne na me twala like ni bi ne fe waya safa cheme ni ya won pafai ke mambi efe awami na nye atuniye nefi umanye ke awo no kope akeba kan traditional council na akeba to ahabo afio inventory na ahabo copy asafa cheme onye copy bona fe ni ke onye se keba o ya to ni bi e ka fama to eglamoye fio ni ji kusun gbejano to no pa atu e ka ko ni bi e ehabo be kome wonye meso sofo ni anklo so mo etitiri be no ba ya so mo tu na atala ni police ni odumoshina ko bile e ba ke epe omo ta flat e gan kusun wo hon ni wo ke fili kusuni ni sani wo fe ko wo fe wo ko wo kon wo sisipe wo fe ke fo manye e wo ba pa wo police fo e fine ke task force ni yo all municipal assemblies akeke aduma pe ameka safa cheme anational bona feri no fe na fe pepe chuchu ko eke assembly se lo ni bi ameka ya me office eke wona won pa fa assembly sa me duma amefe kusun ama me no oji amekwani go yeli gbejiano to ke ma fale fe mo ke ni bi ko ko ni fitai ni ke no ya baba no ji ame no kagbene manja cheme kwemo noji ameno tumo e wo kagbene aduma ni nye he na ye wode be fe ebo o ba panye fai no benye no mi sinye ba wawo bona fe ni asafa cheme anya kudo gbejano to ni efe o manye e ha wo fe ke afama ni di nagbe no na ba afama ni di on the 13th ka afama 13th June na fana gbe ma pe on the 14th ni di show bile ba fo ke afama po ke di o e kam yolo me asusu moko amake ka fana gbe ma no pe be sani abonje na kan ka fama show du for show ma po ke di o e agu olo so lebi eyemi ka shi beni maja chemeke ulo mo ke wo ye fe ba pe ye gbese blohun emi o dada tun yi ni gbese ni ji adon tin e ba jipo ke o dada mi ke ba gbese blohun emi ni gatete ketete fe ana dani ni gbese aswe milenu edumo gan fe na ni eswe milenu na ke gbele ho ke blomo ke no fe no na eko ko na ke mu madumo na fa ke mu na gbeni ni gbese ba fe na kan kusu ke ni gbese eswe ko dada no ya gbona ni anu ni o twanoko aba he odi ya ka gbele ko gan no ba pa fa enne me fe wopo ni woketu ni agbene ka duma ye gan pe aklowa ife ni yo akamaje shishi aduma aklowa ife ni yo sempe shishi aduma aklowa ife ni yo tublon shishi aduma aklowa ife ni yo abola shishi aduma aklowa ife ni yo asine shishi aduma mbogo kaka ke woyebie ni woyebie ewo yani woyo efata aga dabi English alata aklowa fe ni osisi aduma kashi beni ni gbese ba so dada nu na gba gbele na moko begbe ni efi onoko ekon ke fata no ni wo fi o jeme no hu ayakusun ni gbotole odada ati be na yi obonu na ke gbele ogana gbese manchepe ni yo egbe ni yo obonu ni ke gbele ogana ye odada gbile ke egbena
ni majanche meni yo bi ehia meteye ke hani ko fogan ka meteyi wo ame hani yue mo shoje akelele ni gbese egbele gana e wa gbe na gbele na ke akusun fe mo ke han ho fe mo ke ni bi ko ko meni fatai o fa ni gbina ba yo dada eno chi dana ba fe yala e wo no felo na ba fe yala fe mo be mi beja ochi ehue no eko eneme e wo fi o ka wo sumo ni oya tomoko ni oya mo hia ni ke serve yenga gate ni serve yenga gate no shi na egbele ebo etonko ka oshi na egbele ebo etonko e ya ke no baje mpe e ke wa ke mmeji pa no pe anga shina e wo ba fe so ake o ba ye na kamla bona fe ni mishe ke hejole aba shiache ke tenant te na kan wata ni gan afi bona fe ni mo fe mo ni da mo gan ne yo gan o mo tun ye gan o tun ni ye gan o ba fe no ni ani hejole ke to njola ba na wo gan kusun eno bono no ji kusun en nya no ji nya ba wawo ni no no ba ka enye fe ko ni to njola ba agbeneke agbena pe abaya hisho bule mu gbina ba bule nso ka bule nso pe dani chile ba nye ba ma chile ji gan lo na ke yo mo wo ke ma te shi pompe chile un emumle ka fa pe wole me ba nye ke chile abaga no ni gan kwa we kuko emi dantu kwa we kuko emi sempe asine abola akagmaje amefe amekwa wo amekuko emi ni amewa cho na ke swan ke ni gbese afro so ajima e kwa we kuko emi ni otublo un kwa we kuko emi ko ni afwan ke efe pepe jabe no won ke abule soju fo soba fomi soba fomi sohaba fomi eno ho pe dantu bagba kon gbeni dantu gba kon afe yala ye mam ya ka je homo wo sisi ni somo ke yala ameye hegbo amete njeki e wo ba pa fa akeni hun afatahi ye fe mi ake tuebo e hifi afolation ni anago nyoku ke ya samasa no the sport work coffee ya samasa peda na ha appointment ya ko ke hishi bantu be wod mo gan fe na boni wo ke afini kusum fe mo boni yo ni meni nuko mene wo gblan meni nu hu wo mano mi wo ha mi nye ke wa fe ko mi enele mente nkwa wo mi ake mce se won pa me fai ameka me ni homo wo shedan dana gbe na agbo ameta wo ameka me ni ni gan letters aba yedan isumo ma chegbe ni manye ma che mo fin mo gbe hun shin sumo ma che ya nyanye me so amegbo wo benke mo bona fe ni kusun aba aduma e for municipal chief executives I donate klala ekwe 2,000 pieces 3,000 pieces ke da ke shika wo ye ke lo mo na ke fe kusun e ke fe for fine any special appeal can you feel better about the on the 5th of August homo wo ba pato ehwan e no chienyo ni the 19th of August gan fe ba pato ehwan e no je chalemo wo ba han owula aba mo shi e ke kusu nko comment fit elanteja we fit dantu dantu ba ehwan 19th gan ni afro so ajiman I don't think e ba pato ehwan Mancheme election kenklen ke jikope eke ni ge face standby eke isekumi eke ni gan abola ni the paramount chief of abola le eje ibaatu then the paramount chief of Simpe le won ibaatu ni paramount chief Otublom le ibaatu ni the paramount chief of Akagmaje ni ayika ni jete le hun ibaatu ni na me fe ameke wa ga ka sene manche
lehu ibashwani na ke waga niti no the 19th mo fe mo bashwani eno hogba ngowala homo wo kam yan kashi motela ke October nyomi na ba tuma e ka gbene wogbina ago e chame kenyame akago yo chame me onu ne shenu mo e ke akranshi e ke iwochi efe ni na ba pesin e bi e age kenkle wonder Theophilus eja ke iwe mo ko ke bomo de sansusu chimunke susu e na anyi moni ha ni ebani alonje na no keji nwene gbine umo ke iwoche yinto papa gremo papa trijono papa ni ameyo ke ha gan ni ame che na ekpeshi kona susu wakusunge be wakashida banyo noni je nyono akani ebinu tuntun jimi ni mi ndomo Ghana ni ohin enyelo kemba somo ga bensani kemi mba make shi awulu embi aka be wachata efonide no manhi enyelo ke nke ngamo ni trijno yomi ni jingba ni minche aha ni jo ni ga ke wache fe ni ma imeji na shiwo ake wapa ya mese lebi dio shane dio beke dio nyonjo ni obi diwo chewo obaba ke woton aka ohie na jajiwo na kan chosi obi aloje na kai agbere na ke afon yu mo ko han wo rombi MMBC sa ke tafla che shibari ashoda ko ni ashoda ni yo chile ame bi ageye ke klala ina mi e klala ko ko boni ye tashna me efe fo o kwa ke kako klala ba ha me lo alo ba me klala papa chuchu blema chole dumas yemeji le dumas ya chole si boni nye cho anye de ne boni nye cho anye de ne e ka fi akeka ga mama ba Salome ni gbomo ho mama mi e ja ke mama sa do ke blow he si ke fi ake mo ko ho mama mi le go pe na yi abala aye fe noche fo papa cho here enele noche fo papa cho here e wo pa fa si wo ba wa ko ni afina omo wo ni fojuba o ni agbele nwe wole ake wo fe wonye de ba wazi na zi wazi wonye na dede o madro ete ba chemo shi e kai na chi oba ye akani wole kusun iwo ni aka himeje nto gbejano to joba ko ni won je gbe wo wole okese ni iseshi ni jinye anamishe si je no emba pa fa ake gbejano to na ba to na ke ba to ise ake awo moku e afi lo joba ni ke matan mingblamo ke be akaba eka join no ni hani to injole ni wo bo enamo na kan to injole fite ni nye kwa mi ojuba yake je ngba kwa floto mi ojuba ni ake nga akafe ka
Shinka ka ni amoka. Bona fe ka ho wonu emu na ke son fio adode fio wa fio wele fio ke ake fe fufu. Ye ngomi floor mi ona na ke son fio e wo. Be fe for ke o je bi won wo ba pe ni ji nke in rexec bi kuna gbene nu wo ko egbeja no to nu oba to bona fe ka le no ni nye na jira moko ni nye hanu wale no makpa fa ke bala ke jira moko mba o blan ya me ke mla aka wo amede ame bomode no kuna me benke police station ni o jeme eya ke wo ke onupa e ba yue ni amena na kan wale na ame ya na me ko sofo ya yue mi nkpa fa o sofo e wujin fe ni oga na ne nyeka wachu ni eche keje covid bia nke ba shife nye wa won nye ha Ghana jo Ghana pa ji be ni oboba na muslim ke Christopher na me yeni e fo papa afi ya hu no ke won fe wo kusun e ka cho ene no de ha ni gan e fe basa ni e fi ake bi ene na she ne ma da bo shilolo ake o mo ogbe won fa ogbe ami fi o ale no ni bo nu fa ogbe ami wa wo no chon won pa fa ayiwe mo hu bonu ayiwe le wa do wole le mi won pa fa obi ijiwo gbeke bi ke wona fofosa wonu ta flash o ba wa sho ono o ba chumo sho fo be won ya no o fe wo tra ni o mani juno afi wo no Acho mi Sonia na ye mole Nelson meje hi enye loke ha Cuckoo's Grill Haven ni yo teshin penny yo wada se fo aso mo chwense no jeme wo yo ka ke Cuckoo's Grill Haven ebe woji catering company ko ni wo ho ni ha mo fia mo programs no fio and yo na yala and yo fe party and ya fo heni woji me na sanoche Cuckoo's Grill Haven try wo ye boy ne no 024 83 72072 Wabaye Wabuabo. Agbene hue won run a promo. Keje 1st of February. Nijo flonyo ne no. Kaagbe 30th of April. A baby. Wacheche wanibi anokula. Kue ahi og 70 Ghana cedi per person. Ke ofe program ko. She nyone promo ne. Wache no kra to 40 Ghana cedi. Niji quality ni eni enwomo enocheko eyebone eyo no ni eni abo ehun ni wo ba habu efa ojogba andi enche hewo won panye fai nyeke fue aba shara moshin keba Cuckoo's Grill Haven wo ye hanye obanyo twa wo ye boy ne no 024 83 72072 024 83 72072 nye iradon